Yung buntag sa tanan, happy Sunday sa tanan, adlaw nga Domingo ron, pizza 29 sa buwan sa September. Kuha na. Gamay na lang ang adlaw. Duha ka adlaw lang sa buwan sa September. Sana tagaan ta og karaugan mga brad. O congrats sa nakadaog kapon ha. Sa atong pamintin nga 556 nakaramulta. Congrats sa nakadaog. Sana nakadaog mo brad. Sa atong mga number o ang atong waiting number karon natay 928-491 kung ganahan mo ni targeti unya rambole sa pagtaya ni order ha i-order nyo na brad o atong video karon dali ra gyud ni kay mubo ra kay dili ta ka-upload brad kung taas ang atong video mo nga si YouTube ray bahala ni screenshot dito ni wanay daghan storya kung mahimo ang pag-delete ni di na ni apil pero asa man apil mo ni kay dito ni kahit pasakay atong guide karon 9 pasakay ito 4 o 8 itong kumbi ni 948 target o rumble kana atong guide pasakay karon screenshot pick up lang ta ha pick up lang ta brad sa ganahan lang pick up pa ang atong eskalera 908 og 231 target o rumble kana kung ganahan mo eskalera pick up pa screenshot paspas kayo na brad paspas nilian na ni doble itong mahilig doble atay doble 7 44 or 445 target o rumble kana sa mahilig doble pick up pa nyo na screenshot sa mahilig og doble ha sa mahilig og doble ano sa atong special number sana sa special number maka-on the spot ta karon atong special number 763 target og rumble sama sa ngingon ang size automatic 9 793 kana screenshot pick up lang ta sa number surtiyon lang kita ron para gonta basin og paragonta hot number sana sa hot number maka chamba ta karon maka chamba 5 6 9 target og rumble kana kung ganahan kana pick up 569 brad screenshot 569 bis number kung nakalanta mo sa itong partial gabi na kay bono mo ano sa atong bis number 729 target o rumble kani kung automatic size 726 pwede po mo 296 kung ganahan mo kana ra og salamat sa paglantaw ang pangayon ng suporta naman na i-like atong video i-share og i-follow thank you mga brad screenshot kay mga tagtaog pabonus wala tayo Sunday Bason kay bubo na katong video pahabol may nun atong pabonus karon 912 target og rumble kung mo sinikit siya pwede siya mo size kana og salamat sa tanan ang pangayon nyo ra suporta lang ra i-like itong video i-share kung mo triple mo karon pag-o lang mo adto sa pag-o ha thank you mga brad